ओम साईराम. गोवा ते श्री क्षेत्र शिर्डी पदयात्रेचो आयज 16 दिवस आसा आनी निमाणो दिवस आसा. आनी हे सगळे वारकरी आयज जे सगळ्यांचे सोयरे दायरे सगळे फ्रेंड्स मित्र परिवार फॅमिली सगळे आयज शिर्डी पावले आसा आनी पालखी घेवन आयज सगळे धूम धडाक्यान हांसून खेळोन आयज साईबाबाच्या दर्शनाक वयता. आनी आयज शिर्डी क्षेत्रान आयज जोश जाल्लो आहा, इतलो जोश जाल्लो आसा. आमच्या मदीं आतां वारकरी सोनल बाब नायक हो तुमकां आयचे निमाणे दिसाचे आमकां म्हायती दितलो. बाब सोनल नायक. ओम साईराम. ओम साईराम. आयज गोमंत साई संघ वारकरी समितीचो तर्फे आयोजीत ह्या गोवा ते शिर्डी पदयात्रेचो निमाणो दीस जावन आसा, 16 दीस आसा. आयज फक्त अंतर आशिल्ले साईबाबा देवळाक 10 किलोमिटर सकाळच्यान, तितूंतले आमी आतां 8 किलोमिटर कवर केल्ले आसात. तुम्ही पळोवं शकता भक्तांची कितली गर्दी आसा ती फुडें. 170 वारकरी गोंयच्यान शिर्डीत चलत येयल्या आनी तांकां आयज साथ दिवपाक तेंची घरची गोंयच्यान खास बसी करून येयल्ली आसा. 4 बसी गोंयच्यान येयल्या, तश्योच गाडयो खूबच येयल्या. कितल्यो येयल्या ते कोणाकूच खबर ना. जवळ जवळ 500-600 लोक आमच्या वांगडा आयज चलतात. ते फुडें तुमकां दिसतले पालखे सोबत. आनी आमी निकतेच आमी कल्पवृक्षाचें दर्शन घेतलें. राहतान जे आसात त्या जाग्यार बाबा सांजे पासयेक वयताले आनी बसताले, ते आमी दर्शन घेवन फुडें येयल्या. आतां खंडोबाच्या देवळान आमी पावतले. थोड्याच वेळान खंडोबाचें दर्शन घेतलें आनी मागीर साई समाधीचें दर्शन घेतलें. आनी हो उत्सव असोच वार्षिक आमी साजरो करतले. आयज शिर्डीन उत्सवाचो दीस आसा गोंयकारां खातीर. खूब लोक येयल्या भावीक आनी सगळे भक्ती भावान सारखे उमेदीन नाचत गाजत वयतात. जय साईराम. ओम साईराम. जय साईराम. ओम साईराम. करी आणि फायनली आयज 16वो दीस आनी आयज 23 जानेवारी 2026 आनी फायनली हो दीस येयल्लो आसा. थोडेच किलोमिटर उरले आसा आनी तांकां साईबाबाचे दर्शन मेळटले. आतां प्रशांतान सांगला त्या प्रमाणे फक्त म्हाका दिसता 10 किलोमिटर आयज तेंचे वॉकिंग आसा आनी ऑलमोस्ट ते आतां पावत येयल्ले आसा. अशें म्हटलें जाता की ते 5 व्हडले बशी भरून लोक गेल्ले आसा गोंयसून. आनी कितलेच तरी गाडयो गेल्ले आसा. पळया हजारांनी लोक चलता. ओम साईराम. ओम साईराम. सगळे गोंयकार थंय पावल्ले आसा. शिर्डीन सारको उत्सव चालू आसा, जल्लोश. ओम उमेदीन पळया कशे पालखी घेवन डांस करता. आनी आयज 16 दीस ते चलता वारकरी. आयज तांचो उमेदीचो दीस. श्रद्धा आनी सबुरी म्हणटा पळय त्या प्रमाणे आयज आमकां पळोवपाक मेळटा. पालखी घेवन ते 10 किलोमिटर वयतले आनी मागीर बाबाचें दर्शन घेवन महाप्रसाद घेवन मागीर तेंचे फुडले प्लॅनिंग आसतले परत येवपाचें. ओम साईराम. 16 दीस हांवें तुमकां वारकरीन ज्यो व्हिडियो धाडलेले तुमच्या मुखार हाडले हांवें. थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा प्रशांत शेट. आनी खुबशे वारकरी आसा. सोनल नायक आनी रेडकर बाब. थोड्यांची नांवां घेवंक ना म्हणून हें जावं नाका. ओम साईराम. ओम साईराम. तेंच्यांनी खूब सपोर्ट केल्लो आसा. गोवा पावर ऑफ सोशल मिडिया की हे सगळे एपिसोड हांवें तुमकां दाखयले कशें स्टार्टींग ते चलताले फ्रॉम द डे वन ते आयज 16 दीस जाल्ले आसा. ओम साईराम. ओम साईराम. गोवा टू शिर्डी पदयात्रा 2026 तुमकां आमचे कडेन व्हिडियो कितले येताले तितले व्हिडियो तुमकां हांवें शेअर केल्ले आसा. आवडले जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. ओम साईराम. ओम साईराम. आयज लास्ट डे आनी थोड्याच वेळान ते आतां शिर्डीन ऑलमोस्ट पावल्ले आसा. थोडे तांकां आतां बाबाचें दर्शन जातलें. पळयात हांगाच्यान एक कितले किलोमिटर दाखयता पळयात. ओम साईराम. ओम साईराम. आमी तुमच्या मुखार आसले. तुमचो सपोर्ट मेळ्ळो आमकां
आमकां सबस्क्रिप्शनी मेळ्ळे. थँक्यू व्हेरी मच एंड थँक्स. हांव प्रशांत शेटाक म्हणटा, तो लायव्ह थंयच्यान आमकां व्हिडियो सेंड करतालो. थँक्यू व्हेरी मच सगळ्या वारकऱ्यांक. ओम साईराम. भैरव शिर्डी पालखी बाईक घेऊन येयल्ली आसा. पालखी घेऊन येयल्ली आसा. साई नमो नमः. साई नमो नमः. ओम साई नमो नमः. श्री साई नमो नमः. जय जय साई नमो नमः. सद्गुरु साई नमो नमः. ओम साई नमो नमः. श्री साई नमो नमः. जय जय साई नमो नमः. सद्गुरु साई नमो नमः. ओम साई नमो नमः. श्री साई नमो नमः. जय जय साई नमो नमः. सद्गुरु साई नमो नमः. ओम साई नमो नमः. श्री साई नमो नमः. जय जय साई नमो नमः. सद्गुरु साई नमो नमः. ओम साई नमो नमः. श्री साई नमो नमः. जय जय साई नमो नमः. सद्गुरु साई नमो नमः. ओम साई नमो नमः. श्री साई नमो नमः. जय जय साई नमो नमः. सद्गुरु साई नमो नमः. शिर्डी साई प्रसादालयान पळय साई भक्त पळय कितले महाप्रसादाचो लाभ घेता. लाखोच्या संख्येन येता. हे पळय पळयात शिर्डी. पळय प्रशांत लाखोच्या संख्येन उपस्थिती महाप्रसादा.